സ്വാമിയേ ശരണമയ്യപ്പ. മാളികപ്പുറത്ത് അമദേവലോകമാതാവേ ശരണമയ്യപ്പ. മണികണ്ഠസ്വാമിയേ ശരണമയ്യപ്പ. ഞാൻ എം.എൻ. രജികുമാർ നീലകണ്ഠൻ നമ്പൂതിരി, ഉന്മാളികപ്പുറം മേൽശാന്തി. നമ്മൾ ധാരാളം കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് സുദർശന മന്ത്രം, സുദർശന യന്ത്രം, സുദർശന ഹോമം എന്നൊക്കെ. ഈ സുദർശനം ഭഗവാന്റെ കയ്യിലുള്ള ഒരു ആയുധം മാത്രമല്ല. ആ സുദർശനം ഭക്തർക്ക് നല്ല വെളിച്ചം ഉണ്ടാക്കാനും, ജീവിതത്തിൽ നല്ല വെളിച്ചം ഉണ്ടാകാനും, ജീവിതത്തിൽ നല്ല വഴി ഉണ്ടാകാനും, ടെൻഷൻ മാറാനൊക്കെ ആ സുദർശന യന്ത്രത്തിൻ്റെ മന്ത്രം, ആ സുദർശന ചക്രത്തിൻ്റെ മന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിന് നല്ല ശക്തി ഉണ്ടാകും. നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന അകാരണമായ ഭയം നീങ്ങും, മനസ്സിന് നല്ല ചിന്തകളുണ്ടാകും. അപ്പോൾ ആ സു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലത്, ദർശനം എന്നാൽ നല്ല കാഴ്ചകൾ. അപ്പോൾ സുദർശനം നല്ല കാഴ്ചകൾ. അപ്പോൾ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന നല്ല കാഴ്ചകളിലൂടെ, അകത്തുണ്ടാകുന്ന നല്ല ചിന്തകളിലൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നല്ല വിജയങ്ങളുണ്ടാകും. അപ്പോൾ ദിവസവും ജപിക്കുന്നതിലൂടെ മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും ഒരു ഉണർവുണ്ടാകും. ഈ ശത്രുതാമയമായ ചിന്തകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, ശത്രുദോഷങ്ങളെല്ലാം മാറും. ദിവസവും ഒരു വീട്ടിൽ ജപിക്കുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് എനർജികളൊക്കെ മാറുവാൻ ഈ സുദർശന മന്ത്രം ദിവസവും ജപിക്കുന്നത് ഉത്തമമാണ്. ഓരോ ബുധനാഴ്ചയോ ശനിയാഴ്ചയോ ആണ് ഈ മന്ത്രം നമുക്ക് ജപിച്ചു തുടങ്ങുവാൻ. രാവിലെ കുളിച്ച് ശുദ്ധമായിട്ട് കിഴക്കോട്ട് നോക്കിയിരുന്ന് ഒരു നെയ്വിളക്ക് തെളിച്ചു വെച്ച് അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇതിന് ജപിക്കുന്നത് ഉത്തമമാണ്. ഗുരുപദേശത്തോടെ ഈ മന്ത്രം ജപം ആരംഭിക്കുന്നതും ഉത്തമമാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ കയ്യിലുള്ള സുദർശന ചക്രം എന്തിനാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. തിന്മയെ ഇല്ലാതാക്കി ധർമ്മ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അത് ഉപയോഗിച്ചത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നല്ല വെളിച്ചമുണ്ടാകാനും, നല്ല ജീവിത വിജയങ്ങളുണ്ടാകാനും, നെഗറ്റീവ് ചിന്തകളൊക്കെ മാറി പോസിറ്റീവായിട്ട് ചിന്തകൾ ഉണ്ടാകാനും, ഭയം മാറുവാനും ഒക്കെ ഈ സുദർശന മന്ത്രം ജപിക്കുന്നത് ഉത്തമമാണ്. സുദർശന ചക്രധാരിയായ ഭഗവാന്റെ രൂപം മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ച് വളരെ ഭക്തിയോടെ നമുക്കിത് ദിവസവും ഒരു 18 പ്രാവശ്യം, 36 പ്രാവശ്യമോ 108 പ്രാവശ്യമോ കുളിച്ച് ശുദ്ധമായിട്ട് കിഴക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞിരുന്ന് നെയ്വിളക്ക് വെച്ച് ഈ മന്ത്രം ജപിക്കുക. ശത്രുദോഷങ്ങളും ആഭിചാരദോഷങ്ങളും മറ്റ് നെഗറ്റീവ് എനർജികളും നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ചിന്തകളൊക്കെ മാറും ഈ മന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ മന്ത്രം ഇപ്രകാരമാണ്: ഓം ക്ലീം കൃഷ്ണായ ഗോവിന്ദായ ഗോപീജനവല്ലഭായ പരായ പരംപുരുഷായ പരമാത്മനേ പരകർമ്മ മന്ത്രയന്ത്രൌഷധാസ്ത്രശസ്ത്രാണി സംഹര മൃത്യോർമോചയ ഓം നമോ ഭഗവതേ മഹാസുദർശനായ ദീപ്ത്രേ ജ്വാലാപരീധായ സർവദിക്ഷോപണകരായ കുംഫട്ട് ബ്രഹ്മണേ പരം ജ്യോതിഷേ സ്വാഹ. ഈ മന്ത്രം ഭംഗിയായിട്ട് ജപിക്കൂ. സർവൈശ്വര്യങ്ങളും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ. സുദർശന ചക്രം, സുദർശന യന്ത്രം, സുദർശന ஹோமம் എന്നெல்லாம் நம்ம கேட்டிருக்கோம். இந்த சுதர்சன ஹோமம் பண்ணுறது, இந்த சுதர்சன ஹோமம் பண்ணிட்டு நெகட்டிவ் எனர்ஜி எல்லாம் ஒரு வீட்டில் எல்லாம் நெகட்டிவ் எனர்ஜி இருந்தால் அந்த நெகட்டிவ் எனர்ஜி எல்லாம் ஆவாகனம் பண்ணும் சுதர்சன ஹோமத்தில். அதுக்கு மத்தியத்தில் அது அந்த பூஜைக்கரையில் அந்த ஆவாகனம் பண்ணிட்டு பிറ്റേ தினம் சாயுஜ்யம் பண்ணுவோம். அது திலஹோமம் பண்ணி சாயுஜ்ய ஹோமம் அது அந்த மாதிரி பண்ணும். அப்போ சுதர்சன சக்கரம், பகவாന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന സുദർശന ചക്രം എതുക്കെന്ന് നമുക്ക് தெரியும். அந்த கெட்டதினை இல்லாதாக்கி தர்ம ரட்சைக்கு வேண்டி, தர்மம் கொண்டு வர்றதுக்கு வேண்டி தான் பகவான் அந்த சுதர்சன சக்கரம் யூஸ் பண்ணி துஷ்ட ஆத்மாக்களை, துஷ்ட சக்திகளை இல்லாமல் பண்ணுறதுக்கு தான் அந்த சுதர்சன சக்கரம் யூஸ் பண்ணியிருக்கு. அப்போ அந்த கையிலுள்ள பகவாന്റെ கையிலுள்ள அந்த ஆயுதம் ஒரு சும்மா ஒரு சக்கரம் மட்டுமல்ல, நம்ம லைஃபுக்கு அந்த வெளிச்சமாகிறதுக்கும் நல்ல வழியை காட்டுறதுக்கும் எல்லாம் அந்த சுதர்சன சக்கரத்துக்கு மந்திரம் டெய்லி ஜெபம் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம். அப்போ அது நம்ம മനസ്സിലുള്ള ടെൻഷൻ എല്ലാം മാറ്റിടുവാങ്ക, ഭയത്തെ ഇല്ലാതാക്കിടുവാങ്ക, നമുക്ക് നല്ല പോസിറ്റീവ് ചിന്ത ഉണ്ടാക്കിடுவாங்க. അപ്പോൾ അത് ഡെയിലി ജപം பண்ணுறது உத்தமமான ஒரு 21 வாட்டி டெய்லி ஜெபம் பண்ணுறது உத்தமமான ஒன்று. இது ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு புதன்கிழமையோ அல்லாவது சனிக்கிழமையோ இது ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். காலையிலே குளிச்சு சுத்தமாகி கிழக்கு பார்த்து உட்கார்ந்துருந்து ஒரு நெய் விளக்கு ஏற்றி வச்சுட்டு அது டெய்லி ஜெபம் பண்ணுறது உத்தமம். இது குரு உபதேசத்திலே செய்கிறதும் நல்லது. அந்த குரு உபதேசத்தில் நம்ம அந்த மந்திரம் ஜெபம் பண்ணுறது நல்லது தான். அதே மாதிரி நமக்கு டெய்லி ஜெபம் பண்ணும்போது நமக்கு நல்ல பாசிட்டிவ் எனர்ஜி, நல்ல பாசிட்டிவ் திங்கிங் எல்லாம் உண்டாயிடுவாங்க, நெகட்டிவ் எல்லாம் மாறிடுவாங்க. ஒரு வீட்டில் உட்கார்ந்துருந்து செய்யும்போது அந்த வீட்டுக்குள்ள உள்ள நெகட்டிவ் எனர்ஜி எல்லாம் மாறி அந்த வீட்டிலே ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி உண்டாயிடுவாங்க. அப்போ எல்லாருமே இந்த மந்திரம் டெய்லி ஜெபம் பண்ணிடுங்க. நல்ல മനസ്സ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവുന്നതും നല്ല ചിന്തകൾ ഉണ്ടാവുന്നതും വളരെ നല്ലതാണ്.
இந்த மந்திரம் ஜபம் பண்ணும்போது பகவான் கிருஷ்ண பகவானை മനസ്സാ നല്ല നനച്ചിട്ട് அந்த സുദർശന ചക്രധാരിയായ அந்த பகவானே മനസ്സിൽ നനച്ച് കാലയിലെ കുളിച്ച് ശുദ്ധമായിട്ട് കിഴക്ക് പാത്ത് ഉட்கார்ந்திருந்து ഒരു 18 വാട്ടി അല്ലാട്ടി 36 വാട്ടി അല്ലാട്ടി 108 വാട്ടി ഒരു നെയ്വിളക്ക് ഏറ്റി വെച്ച് നല്ല ജപം பண்ணிடுங்க. എല്ലാ ശത്രുദോഷം ദൃഷ്ടിദോഷം ബാധാദോഷം നെഗറ്റീവ് எனர்ஜி நெகட்டிவான சிந்தகள் எல்லாமே மாறதுக்கு நல்ல பாசிட்டிவிட்டி உண்டாவதுக்கு இந்த மந்திரம் வெரி யூஸ்ஃபுல் தான். அதனால் எல்லாருமே ஜபம் பண்ணிடுங்க. ஓம் க்ளீம் கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய கோபீஜனவல்லபாய பராய பரம்புருஷாய பரமாத்மனே பரகர்ம മന്ത്രയന്ത്രൗഷധാസ്ത്രശസ്ത്രാണി സംഹര സംഹര മൃത്യോർമോജയ മോജയ. ഓം നമോ ഭഗവതേ മഹാസുദർശനായ ദീപ്ത്രേ ജ്വാലാപരീധായ സർവദിക്ഷോഭണകരായ കുംഫട്ട് ബ്രഹ്മണേ പരം ജ്യോതിഷേ സ്വാഹ. महासुदर्शन यंत्रम, महासुदर्शन होमम, महासुदर्शन चक्र सभी सुनते होगा. महासुदर्शन होमम ये सभी दुष्ट शक्तियों को निकलने के लिए, सही दुष्ट आत्मा को निकलने के लिए सुदर्शन होमम सब करके आह्वान करके उसको सायुज्यम करते हैं. इसलिए भगवान की हाथ में एक भगवान के हाथ के आयुध में सुदर्शन चक्र, ये सुदर्शन चक्र ने दुष्ट शक्तियों को निग्रह करके धर्म को रक्षा करने के लिए सुदर्शन चक्रम यूज किया. हम सबको मालूम है. भगवान के हाथ में वो सुदर्शन चक्रम सिर्फ एक आयुध नहीं है, सभी को रक्षा के लिए, सभी मनुष्यों को, सभी आत्मियों को रक्षा करने के लिए ये सुदर्शन चक्र में उसका एक मंत्र हमको यूज कर सकते हैं, जपम कर सकते हैं. सु के बोलते सुदर्शन, सु है अच्छा, दर्शनम अच्छा विषय. हमको अच्छा दर्शनम के लिए हमारा मन का सभी नेगेटिव एनर्जी निकाल करके सभी हम हमारा मन में अच्छा चिंता आने के लिए, वो दुष्ट शक्ति को और शत्रुता सब निकल करने के लिए, नेगेटिव एनर्जी करने कोई नेगेटिव एनर्जी वो सब निकालने के लिए ये सुदर्शन मंत्रम डेली जपम करना. हमारा टेंशन निकल जाएगा, हमारा भयम टेंशन है, भय डर है, वो सब निकल जाएगा. ये सुदर्शन मंत्रम डेली जपम करने में हमको अच्छा पॉजिटिव चिंता आएगा, मन को धैर्य आएगा, टेंशन सब निकल जाएगा. इसलिए ये सुदर्शन मंत्रम डेली जपम कर सकते हैं. ये शुरू होने, ये गुरु उपदेश में शुरू होना अच्छा है. ये शुरू होना ये वेंसडे में, बुधवार में शुरू होता है. वो शनिवार में भी ये मंत्र शुरू होता, जपम करना शुरू होता है. वो होना तो अच्छा है. सुबह स्नान के बाद ईस्ट को देकर बैठकर ये डेली जपम करना. 21 टाइम में ये मंत्रम जपम करना बहुत अच्छा है. मन को हमको अच्छा टेंशन सब निकल जाके हमको अच्छा पॉजिटिव चिंता आएगा. ये मंत्र तो भगवान कृष्ण को मन में ध्यान करके, वो सुदर्शन चक्रधारी भगवान को मन में ध्यान करके सुबह स्नान करके शुद्ध करके 18 टाइम में, नहीं तो 36, नहीं तो 108 टाइम में जपम कीजिए. सभी शत्रुदोष नरदोष दृष्टिदोष सब निकालने के लिए, अच्छा पॉजिटिव थिंकिंग आने के लिए, नेगेटिव सब निकालने के लिए ये मंत्र बहुत हेल्पफुल होगा. सभी मंत्र जपम कीजिए. सर्व ऐश्वर्य के लिए भगवान के लिए प्रार्थना कीजिए. ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजनवल्लभाय पराय परमपुरुषाय परमात्मने परकर्म मन्त्रयन्त्रौषधास्त्रशस्त्राणि संहर संहर मृत्योर्मोजय मोजय. ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय दीप्त्रे ज्वालापरीधाय सर्वदिक्षोभणकराय हुंफट् ब्रह्मणे परम ज्योतिषे स्वाहा.